अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी व समाजी मकसद के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकसद कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों को मालूम है उम्मत मुस्लिमा की तरक्की किसी एक उम्मत की और कौम की तरक्की इल्म और एजुकेशन के जरिए होती है। इल्म और तालीम नहीं है तो इंसान और जानवर का फर्क बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की सबसे पहली कलमत भी इकरा हो गया। इकरा पढ़िए, पढ़ो बोल के कुरान शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने के बारे में खुद तारुफ किया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं पढ़ाने वाला हो के मेरी बेइज्जत हुई, मैं लोगों को इल्म देने के लिए आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और सहाबा के बाद ताबिईन और सब लोग दुनिया के अलग अलग जगहों में जाके जहालत की अंधेरी दूर करके इल्म की रोशनी में लोगों को जमा करने के लिए कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद इस्लाम की वो रोशनी, इल्म की रोशनी हमारे पास पहुंच गई है। हम सब लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहब वालों को अपने दीन पर ईमान रखने का, अपने दीन को फैलाने का, अपने दीन की तालीम करने की आजादी है, इजाजत है। इधर हम मुसलमान लोग हमारे मुल्क के तमाम लोगों से मिलकर मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। हमारे असलाफ जिस तरह इधर आए थे, हिंदुस्तान के बाहर से बहुत औलियाउल्लाह किराम आए हैं, वो सब लोग अपने मुल्क के हिंदुस्तान का फर्क नहीं रखे, सब लोगों को भाई समझकर मुल्क में रहने वाले सब लोगों को एक ही आंख से देखते हैं। उसके साथ हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा का इस्लाह। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाया, जो तहजीब हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, जो सकाफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में मिल गई, जो दीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिल गया, वो आने वाले नस्ल को देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर हजारों के तालिब है, मदारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिडगोराले में 14 मस्जिद है शहर के अंदर, बहुत मुसलमानों की आबादी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर इस एरिया में एक अच्छा मुनज़्ज़म मदरसा शुरू करने का इरादा है। वो मकसद हमारे प्यारे मुहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब बहुत साल से ये फिक्र रखते हैं। वो फिक्र इधर केरला के साथी है कि अब्बास का, तुम लोगों को मालूम है, प्रिंस बेकरी का ओनर है, उनसे शेयर किया। अब्बास का अल्हम्दुलिल्लाह केरला के हम साथियों से मशवरा लिया। अब बहुत शौक के साथ लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के मकसद के लिए, अल्लाह का रिजा हासिल करने के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक साहब अपना 10 सेंट जमीन अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं। उसमें एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और मदरसा भी बनाना चाहते हैं। इससे फायदा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह पिडगोराले में रहने वाले लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी, और इधर अतराफ में रहने वाले सब लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को इंशाअल्लाह शाम को या सुबह में 2 घंटे का दीनी तालीम दी जाएगी। उसी तरह इंशाअल्लाह तरक्की किया है तो शोबा हिफ्ज का मदरसा भी शुरू करेंगे। और मस्जिद इस एरिया में, शहर में कितनी मस्जिद है तो भी काफी नहीं होगी, और इस एरिया में भी बहुत घर हैं, उनको भी मस्जिद जरा दूर है, जरा करीब एक मस्जिद हो गया तो उनको भी बहुत फायदा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। अब तो केरला में दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी नाम का एक दीनी इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1986 से दीनी दावती तालीमी मैदान में खिदमत कर रही हैं। उसका एक अलग अलग कैंपस केरला के बाहर हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में है। 14 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह चित्तूर जिले के, आपके आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर में शुरू हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उधर खिदमत करता हूँ, वो मदरसे की तरफ से मैं इधर आया हूँ। मेरे साथ और भी साथी लोग हैं। ये दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फारिगीन उलमा का अंजुमन है, हादिया बोलते हैं, खुदवीस एसोसिएशन फॉर डिवोटेड इस्लामिक एक्टिविटीज। दुनिया के अलग अलग जगहों में, तालीमी मैदान में, दावती मैदान में, सोशल सर्विस में अलग अलग खिदमतें कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से 10 साल के अंदर
टोटल हिंदुस्तान में 1060 तक मुनज़्ज़म मदारिस शुरू करने की तौफीक मिल गई है अंजुमन को। ये पूरा आप जैसे लोगों की ताउन से, आप लोगों के लोगों से सपोर्ट से, हमारे अब्दुल रज़ाक साहब के जैसे लोग जमीन देने के लिए तैयार होते हैं। आपकी गुंडलपल्ली में जनाब शरफुद्दीन हजरत अपना जमीन दे दिया, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह केरला के साथी लोग एक मदरसा का बिल्डिंग बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह डे कॉलेज लड़कियों का चलता है, उसी तरह शाम में मकतब भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी अल्लाह की तौफीक इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी, इंशाअल्लाह शुरू कर सकते हैं। एक लंबा बयान करने का एक मुनासिब वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मदरसे से बहुत दीनदार, बहुत अच्छी तहजीब रखने वाले, अल्लाह का रिजा चाहने वाले, अल्लाह के रिजा के मुताबिक अमल करने वाले, दीन की दावत करने वाले लोग इंशाअल्लाह बाहर आएंगे। आप लोगों के बेटे, आपकी बेटियां, वो लोग इंशाअल्लाह पढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह का रिजा हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तौफीक दे। तो इस गांव वालों से कहीं भी एक नया मस्जिद आते वक्त मस्जिद को जिंदा करना हमारी जिम्मेदारी है। जमीन देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, बिल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तैयार हो जाएंगे। केरला के एक साथी अल्हम्दुलिल्लाह के 60 लाख रुपया खर्च करके मस्जिद भी बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी बनाते हैं। तो जमीन आप लोगों की तरफ से है और इंशाअल्लाह बिल्डिंग केरला के भाइयों की तरफ से है। दीन की बात में केरला और आंध्रा का फर्क नहीं है, इन्नमल मुमिनून इख्वा है। कहीं भी मुसलमान लोग हम तो भाई होके रहते हैं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है। जबान का फर्क होगा। और केरला में शाफी मसलक है, लेकिन इस मदरसे में भी मस्जिद में भी मुकम्मल हनफी मसलक की तरफ पूरे नमाज तालीम पूरा इस तरह ही हो जाएगी, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। गांव वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फायदा इससे मिल जाएगा। आप लोगों का दुआ होना है, आप लोगों का सपोर्ट होना है, ताउन होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे इंशाअल्लाह। एक 5 मिनट अंजुमन कमेटी के सदर उस्मान मिस्त्री बात करते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, वो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। भाइयों और बुजुर्गों, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब थोड़े महीनों में रुखसत होते करने को दुनिया से। मस्जिद में बैठ के थे, अतराफ सहाबा भी थे। बच्चे एक जमाना आएगा, बोले क्या जमाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए। मस्जिद अब बहुत आलीशान बनेंगे, बड़े खूबसूरत भी बनेंगे, ऐसा ही जमात भी किटकिटाएंगी, मगर किसके दिल में ईमान ना होगा, किसकी नमाज ना होगी। वो जमाना ये जमाना है। आज देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं होंगी। अगर वो कोई झूठी है बोले तो वो मुसलमान नहीं होगा। मस्जिदा बहुत आलिशान बनते हैं। 5 फर्जों के अंदर है, 5 अल्लाह के हुक्मों के अंदर पहला फर्ज ईमान, दूसरा फर्ज नमाज, तीसरा रोजा ज़कात। मगर आज ईमान क्या है भूल गए, खाली नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज तो पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, मगर ईमान नहीं तो नमाज नहीं होंगी भाइयों। ईमान पहला, ये सबको मालूम। सिर्फ ईमान 13 साल सिखाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज एक 8 दिन में सिखा सकते, रोजा भी सिखा सकते, ज़कात भी सिखा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। ईमान 13 साल सिखाए। 13 साल के बाद नमाज चालू हुई। अल्लाह ताला बोलते हैं जिसके दिल में मुकम्मिल मेरा डर होता है उसके वास्ते नमाज फर्ज है। जब अल्लाह क्या की मालूम नहीं, नमाज पढ़ता है, दरगाह को जाता है, नमाज पढ़ता है, बिराले को नाचता है, नमाज पढ़ता है, रोटी खाता है, नमाज पढ़ता है, क्लब्बा चलाता है, नमाज पढ़ता है, शैतान छुड़ाता है, नमाज पढ़ता है, तावीज़ा डालता है, नमाज पढ़ता है, तावीज़ा दबा लेता है, नमाज पढ़ता है, महबूब सुबहानी की 11वीं करता है। अभी ये सब नमाजा मस्जिदों में है। ये कैसा हो सकता? जब अल्लाह नुकसान और फायदा अल्लाह के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं। नुकसान और फायदा अल्लाह के हाथ में है कर वो बोलने के बाद अब ये दरगाह के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, 11वें के पीछे, 12वें क्यों फिरते हैं? ये ईमान नहीं है, ईमान की कमजोरी है।
آج کا بھی بیان ہوتے ہیں بہت سی لوگ ایمان کے بارے میں بیان ہونا نہیں، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ جو ہم یہاں ہے سب کو ایمان کے توفیق عطا فرما کر قبول کر. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب دعا ہوگی انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وأعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تزالنا ذما إلا غفرت ولا حما إلا فرجت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اغزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم رب اجعلني لك شكارا لك زكارا لك رحابا إليك متبعا أخبابا منيبا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. رب اغفر جميع أساتذتنا ولأصدقائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہی رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اللہ ہم بے شک گنہگار ہے، بے شک خطا کار ہے، بے شک سیاکار ہے. اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جان کر انجان کر بہت سارے گناہ کیا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اب اس وقت اس جگہ میں بیٹھ کر جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس جگہ پر مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے. اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما. اے اللہ جگہ دینے والوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے رزاق بھائی کو قبول فرما. اللہ مسجد بنانے والوں کو قبول فرما. اللہ اخلاص عطا فرما، الہیت عطا فرما، تقوی عطا فرما. اللہ پاکیزگی کی زندگی عطا فرما. الہی جس محنتوں کو لے کر، جن ارادوں کو لے کر اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کیا جا رہا ہے، اللہ ان تمام ارادوں کو پورا فرما. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس ارادے سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے اے اللہ ان تمام ارادوں کو اس جگہ پر بھی قبول فرما اے اللہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو پیدا فرما اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ آباد کرنے والوں کو آباد فرما اے اللہ اس مسجد کے اندر جنہوں نے بھی خرچ کیا ہے کر رہے ہیں کرنے کا ارادہ کیا ہے میرے مولا اے اللہ ان سب کے ارادوں کو پورا فرما اے اللہ جس نے 1 روپیہ بھی اس کے لیے دیا ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے کیرلا والے بھائی 60 لاکھ روپے رکھ کر اس مسجد کی اور مدرسے کی تعمیر کر رہے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما ان کے خاندان کو قبول فرما ان کے نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے نسلوں کے اندر دین کے داعیوں کو پیدا فرما علماء کو پیدا فرما حفاظ کو پیدا فرما اللہ بزرگان دین کو عطا فرما اللہ ان کو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما سلامتی عطا فرما اللہ ہمارے ساتھی نے جو انجمن کمیٹی بیان فرمایا ہے اللہ یہ لوگ پوری ہندوستان کے اندر کئی ہزار مساجدیں بنا چکے ہیں اللہ ان کے بنانے کو قبول فرما اللہ ان کے بنانے کو قبول فرما الہی رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے رزاق صاحب یہ 10 سینٹ جگہ تیری مسجد کے لیے دیا ہے اللہ ان کو قبول فرما تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ جو دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں یا اللہ جس نے تھوڑا سا بھی جگہ دیا ہو اس کے لیے بھی یہ فضیلتیں ہیں اب 10 سینٹ جگہ دے رہے ہیں الہی رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اللہ ان کے خاندانوں کو بھی قبول فرما اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما صحت عطا فرما سلامتی عطا فرما تندرستی عطا فرما اللہ ان کے خاندان کو قبول فرما اللہ پوری امت مسلمہ کو قبول فرما اللہ اخلاص عطا فرما اللہ محبت عطا فرما آپس میں جوڑ عطا فرما تعلق عطا فرما اللہ ایک دوسرے کے بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما الہی آج مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے مدارس کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہر طرف مسلمان کاٹا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے وجہ یہی ہے کہ جن محبتوں کی تعلیم تیرے نبی نے دیا ہے جن تعلقوں کا تعلیم تیرے نبی نے دیا ہے اللہ آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں الہی رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آپس میں میل جول عطا فرما محبت عطا فرما الہی رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللہ اس جگہ کو جگہ دینے والوں کو قبول فرما اللہ مسجد بنانے والے جو ہمارے کیرلا کے ساتھی ہیں ان کو بھی قبول فرما اللہ ان کے نسلوں کو قبول فرما اللہ جس طریقے سے دنیا کے چاروں کونوں کے اندر کمانڈر کھڑے ہو کر دنیا کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کے خاندانوں کے اندر ایسے دین کے علماء اور حفاظ کو پیدا فرما جو دنیا کے چاروں کونے میں کھڑے ہو کر السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى خير خلقه محمد